فريد وبار شيخ تجاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ala k'an si sabati, Ala k'an minɛ o kɔnɔ, Ala k'an wasa, Ala k'an sutura, Ala k'an labila, jaabi ka su. Sisan ne bɛ kuma aw ye aw bɛ kuma. A bɛ ɲininkali kɛ, an b'a jaabi walima an bɛ kuma. Juma ka ɲi. An tun bɛ fɛ yan an baro de an bɛ I ka baro de fɔ. Ne ye kuma hali ɲininkali yɛrɛ la n bɛna dɔ fɔ. Parce que donc ne bɔra ni thème min ye o bɛ bɛn an furakɛli ma. Donc ne bɛna kuma sisan n bɛna ɲininkali kɛ. Mɔgɔ bɛ kɛ Ala jɔn ye cogo di? Mais est-ce que Ala mɔgɔ bɛɛ ye Ala jɔn ye? A faamuna? Ala mɔgɔ o bɛɛ tɛ Ala jɔn ye. Silamɛ o bɛɛ tɛ Ala mɔgɔ ye. N'i b'i ka seli farida 5 seli silamɛ ni ye n'i bɛ sun don silamɛ ni ye mais I tɛ Ala mɔgɔ ye dɛ silamɛ bɛ Ala janfa mais Ala mɔgɔ tɛ Ala janfa silamɛ n'a Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ bi a n'a Ala bɛ kɛlɛ sini o bɛ tila ka diya o dugukɛ mais Ala mɔgɔ tɛ ten n'a ka di silamɛ n'a Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a man di silamɛ bɛ taa dɛ silamɛya ye yɛrɛ kolo de ye k'i kolo I bɛ kolo fɛn dɔ ye mais waati dɔ bɛ na I bɛ muguti a bolo donc silamɛya y'o ye donc ni mɔgɔ min bɛ silamɛya de fɛ Ala b'a tigi jate silamɛ ye mais ko tɛ silamɛ si ni Ala cɛ o kosɔn Ala ka mɛlɛkɛw jigi olu de bɛ silamɛw contrôler o b'o bagaji sɛbɛn a faamuna olu le b'o bagaji sɛbɛn olu le b'o junumi sɛbɛn dossier bɛ taa déposer ni bagaji cayala a tigi bɛ taa alijinɛ kɔnɔ ni junumi cayala a bɛ taa jahanama kɔnɔ I b'a dɔn I ko ko t'a n'Ala cɛ o ye silamɛya de ye Ala mɔgɔ n'a fɔra ko karisa ye Ala ma ye koyi o ye mɔgɔ min n'ale ka Ala kanu mais Ala m'ale kanu fɔlɔ mais ale ka Ala kanu. Donc Ala mɔgɔya ye mun ye sisan o Ala kanu kɔnɔ I b'a ye a tigi bɛ silamɛya baara kɛ a bɛ taa misiri la a bɛ seku dɔ ɲini a yɛrɛ la a bɛ wiridi minɛ a bɛ lazim kɛ a bɛ wazifa kɛ a bɛ hadara kɛ a bɛ na quinzaine na I b'a dɔn o tɛ silamɛya baara dɔ ye tuguni o de ye Ala mɔgɔya ye a bɛ n faamuna donc a bɛɛ ye Ala mɔgɔ de ye. Mais est-ce qu'il y a quel Ala jɔn ye fɔlɔ? Kuma bɛ yen. A ka n faamu wa? A ka silamɛya faamu. A ka Ala mɔgɔya faamu. Ala mɔgɔ ye o min ya ko tɛmɛna silamɛya kan mais ale kɛla Ala fɛ. Ale kɛla Ala fɛ. Ale bɛ ka Ala ɲini. Ne bɛ Ala sɔrɔ cogo di? I m'a ye Rasulu ka alayhi salatu wasalam a ka Muaz bin Jabal a ka ci don min na ka taa Yamanikaw fɛ. A ko n'i tagala ko kuma n'o ye Ala f'o ɲɛna ko fa iza arafullaha kuma faamuna ko n'o ka Ala lɔn waati min na silamɛya seli farida 5 fɔli o kɔrɔ ye Ala de kan ka ɲini ka lɔn donc Ala lɔn min ne b'a sira tagama na o de b'i kɛ Ala mɔgɔ ye I ka Ala kanu n'i ka fɛn min kanu I bɛ tɔɔrɔ o kama dɛ. N'i tɔɔrɔ la I kanu fɛn kama a bɛ ku I la wa a tɛ ku I la est ce que a bɛ n faamuna Ala mɔgɔ ele de k'i bɛ Ala fɛ n'a k'i sɔn a di Ala ye n'a m'i sɔn o di Ala ye o ka kan ka bɛn I ma n'i nɛnina kama a ka kan ele de k'i b'a fɛ n'i tɔɔrɔla kama ele de k'i b'a fɛ n'i bonyana kama ele de k'i b'a fɛ
o le ala mɔgɔ ye donc depuis il va décider qu'il bɛna wirdi ta i ka décider de kelen bɛ fɛ ka kɛ ala mɔgɔ ye donc kelen bɛ ala kanu bon sisan n'ala nini kanu don min na i bɛ kɛ ala jɔn ye jɔnya nin ye mun ye فإذا أحببته كنت له سمعا ويدا ورجلا ما لنا كيف يا على جنابي دم نمونا إيسين بقولوا على جنابي كنا سنت تايرو سيفا يوم كده عليه سين كلا على جنابي afamna ibolo o donna ala jɔnya kɔnɔ bolo tɛ don foyi la fɔ fɛn min ka di ala ye i da o donna ala jɔnya kɔnɔ ale tɛ foyi fɔ fɛn min ka di ala ye i ɲɛ o donna ala jɔnya kɔnɔ ale tɛ foyi filɛ fɔ fɛn min ka di ala ye i tulo o fɛnɛ donna ala jɔnya kɔnɔ i tulo tɛ foyi lamɛn fɔ fɛn min ka di ala ye o t'i kɛ ni ye ala jɔnya bon ala jɔnya y'o ye o sisan mɔgɔ b'a kɛ cogo di i bɛ se ka kɛ ala jɔn ye a fɔlɔ a bɛ fɔ olu ma ko a tawuba ka tubi c'est à dire ni jogo jugu tan b'i la ni fila bɔla la a lɔn ka f'i ka pas fila kɛ ka se ala ma ni duuru bɔli jogo jugu la i ka pas duuru kɛ ka se ala ma ni segi bɔla i jogo jugu la i ka pas segi kɛ ka se ala ma ni k'i jogo jugu filɛ n'i ka y'a tan bɛɛ banna i n'ala bɛ ɲɔgɔn fɛ donc sisan adamaden mamuru bɛɛ jogo bɛ yen bolo o jogo bɛ yen jogo jugu saba de bɛ bolo la donc n'i bɛ fɛ ala ye k'i bolo ye i b'i bolo jogo jugu saba bɔ a la a faamuna jogo jugu saba min bɛ bolo la o ye mun ye a fɔlɔ sisan adamaden bolo jogo jugu saba o de bɛ bolo la a jogo jugu saba fɔlɔ ye mun ye bolo kana foyi minɛ fɔ fɛn min ka di ala ye i bolo i kana ta ka haramu minɛ i kana ta ka fɛn minɛ min t'i ta ye o ye bolo ya jogo jugu fɔlɔ ye bon dɔ bɛ yen ale ka ɲi dɛ maa bolo bɛ fɛn o fɛn minɛ a si ma ɲi bolo in ala ɲɛ b'a tigi la ala mako t'a bolo la est ce que a ka faamu bolo jogo jugu fɔlɔ a kana ta ka haramu minɛ jogo jugu filanan ye min ye min ka kan ka ta ka di a y'o ta k'o di bolo o bolo n'a tɛ sɔnni kɛ jogo jugu filanan b'a la mais ala mɔgɔw o ka teli ka nin fila sɔrɔ mun man teli ka sabanan sɔrɔ sabanan ye mun ye bolo in a k'i ni ile yɛrɛ yira abadan n'a bɛ ɲɛsin tuma o tuma n'i bɛ taa i y'a kɛ i b'a kɛ di dɛ nin ɲɛsin mile le ma a kɔrɔ ye ko nin man kan ka tourner ka kɛ ten bon n'a kɛla ten ala t'a fɛ bolo jogo jugu filɛ bon ni nin jogo jugu saba bɔla bolo la ala bɛ k'i bolo ye a faamuna ɲɔgɔn cɛkɔrɔba se ka taa amadu la ale tun bɛ to sanfɛ sangaso sanfɛ n'a bɛ fɛ ka mɔgɔw fɔ a b'o fɔ dugu ma maa tun bɛ taa yan so kɔnɔ ɲɛ na kaliwaso la ni sirifu cɛkɔrɔbaw nana sirifu kun y'a kɔnɔ a kun man d'a ye mais n'o nana n'o sigilen bɛ zawiya la ka kɔnɔ a bɛ to kaliwaso la a b'o fɔ tan karisa somɔgɔw karisa somɔgɔw a faamuna bolo in tɛ tugun sida ali tamasini ale ka tamaro ta n'a bolo ye a ka bila a ko taa Cheikh Tidiane fɛ tamaro t'a la Cheikh Tidiane fɛnɛ ka tamaro filɛ a ka bolo kelen in ta ka bɔ kɔfɛ a ka sida ali tamasini sama ka na ɲɛfɛ ka bɔ a ya jamana na ka sama ka na a ko kana ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni a ka bolo in ta tugun a ko taa a t'a la kuntu lahu yadan donc jo c'est-à-dire ile bɛ bolo in de ta i bɛ kɔlɔsi ta ile yɛrɛ concentré ba la i bɛ kɔlɔsi de kan sa i m'a ye ko fila bɛ yen kɛ o de k'an sɛgɛn tarika la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka tarika ta k'a sigi kɔlɔsi de kan kɔlɔsi bɛ jate min bɔ n'i k'o jate ta k'o kɛ i ya seyiku hidima ye
i bɛ ala sɔrɔ ka tɔw to ni min concentré la kɔlɔsi kan tɔ kelen concentré la seku kan o y'a concentration fila bɛɛ ye concentration in dɛ mais seku ta in dɛ o bɛ min sɔrɔ ala la kɔlɔsitigi ta in t'o sɔrɔ parce que a bolo bɛna baara kɛ a sen bɛna kɛ a ɲɛ bɛna kɛ a bɛna mouvement mun kɛ mouvement ninnu de b'a se bon ale b'a ta la nin b'a ya kɔlɔsi la ni yɛrɛ ya kɔlɔsi ɲagamin a bolo kɔlɔsi kelen a ko ala ka nin d'i ma dɛ nin ye ne ya lazim ni ya wasifa kɛ kɔlɔsi de a tilala k'o kelen ta tun a ko ala n bɛ wari fɛ n'a ye dɛ depuis yen baga donna kɔlɔsi la baga b'a caman ya kɔlɔsi la baga b'a caman ya kɔlɔsi la a kasa man di tugun wallahi ko nin kɛ ko nin ye tiɲɛ ye c'est à dire tellement tarika ye tiɲɛ ye tellement hakikatigiw ta don c'est à dire ele yɛrɛ bɛ boli daminɛ ni dɔ ye a bɛ miniti 3 kɛ boli la dɔrɔn i b'a tigi filɛ i b'a ye k'a fɔ a nɛnɛkiri bɛɛ ɲagamina o y'a sɔrɔ ile ma sɛgɛn i ma wɔsi fɔlɔ miniti 3 ni alu b'a jate la a y'a jate kɔnɔ k'a y'a miniti 3 le a faamuna k'a sɔrɔ tarika bɛ taa la san 6 san 9 la tuma o tuma yen miniti 3 bɛ ɲini ka dafa miniti 3 bɛ ɲini a bɛ fɔ olu ma ko alwaqtu i m'a fɔla sharh Muhammad Mawla ma ko sahibul waqti wagati tigi a faamuna donc ele b'o min na ele ka kɔlɔsi ta ka layidu ta n'o le i bɛ lazim kɛ n'a ye n'i bɛ fɛ ka wari ɲini kɔlɔsi fɛnɛ ta i b'a bila a faamuna i bɛna se k'o kɛ yan i bɛ lazim kɛ ni kɔlɔsi min b'i bolo i bɛ wari ɲini min ye o b'i bolo i bɛ moriyaw ni fɛnw kɛ ni min ye o fɛnɛ b'i bolo a bɛɛ kɔlɔsi dilanni b'i bolo ka bila n'i bɛ min ta kɛ i b'o ta ɔhɔn sisan kɔlɔsi ta ɲɛna ele bɛ nana ala bato i bɛ lazim ni ya wazifa ni ya hadara kɛ ni dileki min ye o bɛ yen i bɛ tila k'o kelen don tugun ka na sigi golo kan ka wari ɲini dɛ a bɛ se ka ɲɛ ele bɛna se k'o ɲɛnabɔ wa i tɛ se k'o ɲɛnabɔ bon sisan fani fɛnɛ ta ɲɛna sisan i ka dusukun min ta k'a ɲɛsin ala ma n'i bɛ nana diɲɛ ɲini i bɛ n'o dusukun kelen ta tugun k'a ɲɛsin ala ma i ka kan ka dusukun changer dɛ i m'a ye watara ko bon o tɛ se ka kɛ o sisan i b'a kɛ cogo di de ka nin bɛɛ kuru ka don kelen na i bɛ ala de ɲini ala ne b'i ɲini na n'i ka wari di ne ma n bɛ wari ɲini na mɛ n t'a ɲini na ka kɛ foyi ye fo ka n sogo ɲɛ ile ala la ala min ɲini na min ɲini na min na ala n'i ka bonya di ne ma n t'a kɛ foyi ye fo ka ta ka n sogo ɲɛ ile ala la bon sisan lahalaya o lahalaya b'i sɔrɔ o kɔnɔ o b'i sɔrɔ k'a sɔrɔ i bɛ ala de ɲini na huwal imam ala de ye ɲɛmɔgɔ ye sisan safa minnu bɛ ɲɛmɔgɔya kɔfɛ sisan o safa in na dɔ ka jan dɔ ka surun dɔ tɔɔrɔlen don dɔ ka kɛnɛ alimami ka seli ka teli dɔ ɲini a ka suma dɔ ɲini alimami yɛrɛ ka seli tɛ dɔ bɔ n'a tilala o bɛ fɛ ka nafila kɛ ka lakan mɛ nin bɛɛ tɛ alimami kɔfɛ wa nin de ye ala ɲini donc ala jɔnya kun fɔlɔ ye min ye a tawuba ka tubi a ye sabali a y'a yɛrɛ filɛ minɛ nɔgɔlen don kojugu minɛ nɔgɔlen don kojugu dɛ ala dun ye ala ye walan tajida li sunnati llahi tabdila ala ko k'ale y'a laada k'a tɛ yɛlɛma a faamuna ala mɔgɔya tɛ foyi ye fo min jogo ka ɲi ni tɔw ye ala jɔn tɛ foyi ye fo mɔgɔ min n'i sigila n'a ye i bɛ darisu sɔrɔ n'i k'a filɛ i bɛ darisu sɔrɔ n'i taamana n'a ye i bɛ darisu sɔrɔ n'i nana a nɔfɛ waati o waati i bɛ kalankula sɔrɔ a jogo la hali n'a ma kuma n'i ye nin na ala mɔgɔya n'o tɛ ala jɔnya na ala jɔnya tɛ donc a tawuba tuubi bɛ de komi ka dileki sama ka bɔ i kana k'i yɛrɛ to dileki t'i kana k'a to ala ye fini don i kana a k'o fɛnɛ faamu a ma faamu dɛ tuubi silamɛw fɛ o le i bɛ junumu min na i ye bɔ a la tuubi ala jɔnw fɛ o le i bɛ lahalaya min na i ye bɔ a la tuubi mɔgɔ ɲumanw fɛ ayi sadi ala mɔgɔw fɛ tarika dungew i bɛ lahalaya min na i ye bɔ a la tuubi ala jɔnw fɛ o le i ye sa ala y'i kun kelen de yan kelen tɛ dɛ silamɛw fɛ i bɛ junumu min na i ye bɔ o la o le ye tuubi ye ala mɔgɔw fɛ tarika la i bɛ lahalaya min na i ye bɔ o la o ye lahalaya jumɛn ye
ala ka bana la i kan bana nin kun ma bɛn i ma i kun b'o lahalaya de la mais sisan a bɛnn'i ma i ka ta n'ala ye i lahalaya yɛlɛmana i tubila se kun b'i ye i kun tɛ sɔnni kɛ i kun bɛ lahalaya dɔ la sisan se kelen i bɛ sɔnni kɛ n'a ye i lahalaya yɛlɛmana i tubila gɛlɛya de lali kan i kun ma sɔn gɛlɛya in a bɛnn'i ma i tubila a bɛ fɔ o ma sisan ko tawbatul hali lahalaya tubi n'ala m'i yɛrɛ jate tubi jɔn yɛrɛ ye fɔlɔ n'ele tilala k'i disi gosi ni waliya ye a ma gɛlɛya a gɛlɛyala dɛ mɛ n'ala jɔn ya tubi ye mun ye o de ye ka sa c'est à dire sago tɛ ne la laɲini tɛ ne la diyaɲɛ tɛ ne la lahawa tɛ ne la n'ala ka ne bila yɔrɔ min ne bɛ yen n'a jinɛ ka diya o de diyala ye ni jahanama ka diya o de diyala ye ni tɔɔrɔ ka diya o de bɛnn'a ma ni lafiya ka diya o de bɛnn'a ma ne ye a ta ye inna lillahi wa inna ilayhi raji'un qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu ima ko la sharika lahu a ko ko kafoɲɔgɔn tɛ ala la o kɔrɔ ye ne tɛ foyi ta k'a fara ala kan wa bizalika umirtu ne yɛrɛ yamaruyala n'o dɔrɔn de ye a faamuna n y'a yamaruya ye nin wa ana awwalul muslimin mɔgɔ mɔgɔ n'a kan k'i da ala ma ne bɛ fɛ ka k'a kɛ fɔlɔ ye donc o de ye tubi ye bon sisan nin pilasi saba nin aw bɛ juma fɛ ne b'a fɛ k'o dɔn min a b'a fɛ ka kɛ silamɛw de ye a b'a fɛ ka kɛ ala mɔgɔw de ye walima a b'a fɛ ka kɛ ala jɔnw de ye n'a b'a fɛ ka kɛ min ye o sariti ye min ye mun fɔ a ye a b'a fɛ ka kɛ juma ye a kana dɔ jaabi dɔ pilasi dɛ a caman bɛ ala jɔnya de kɔ a b'a fɛ ka kɛ ala jɔn de ye a y'a jɔnya ma nɔgɔ dɛ a b'a kalama n bɛ nin kuma ninnu fɔla ye kɔrɔ dɔ de b'a la kɔrɔba de bɛ n ka kuma ninnu la ala y'a jɔnya a ma nɔgɔ dɛ mais comme i tɛna se ka kɛ ala y'a jɔn ye n'i bɛ fɛ ka ala y'a jɔnya sɔrɔ kɛ ala y'a jɔnya jɔn ye a banna kɛla ala y'a jɔn ye ni ko kɛ ala y'a jɔnya jɔn ye ele bɛna miiri sisan e ko kɔrɔ ne y'i kɛ sɛki y'a jɔn ye o tɛ i y'a voisin k'a y'a jɔn ye i tericɛ k'a y'a jɔn ye i baarakɛ ɲɔgɔn k'a y'a jɔn ye i kalanden ɲɔgɔn k'a y'a jɔn ye n'i le kɛra jɔn ye ele de bɛ wuli k'i kalanden ɲɔgɔn matarafa parce que ele de ye jɔn ye ni le kɛra jɔn ye ele n'i sɔrɔ fɛn y'i kalanden ɲɔgɔn de ta ye parce que jɔn n'a sɔrɔ fɛn y'a matigi de ta ye ni le kɛra jɔn ye kalandenw b'i le tɔɔrɔ a bɛ ku ile la parce que olu le ye matigi ye ele le ye jɔn ye ni matigi nisɔndiyara a b'a ya jɔn minɛ a b'a bugɔ a bɛ bɛn a ma a bɛ ku a la ni ile kɛra jɔn ye kalandenw de bɛ tagama ile kan ele bɛ la olu bɛ tagama i kan a bɛ bɛn i ma bon sisan n'a kelen kelen bɛɛ kɛra ɲɔgɔnya jɔn ye est ce que ala a da bɛ to ala la wa alu bɛna kɛ ɲɔgɔnya jɔn ye jɔn de kama ala c'est que ale fɛnɛ bɛ a kɛ a y'a jɔn ye ka sɔrɔ jɔnya maritaba t'a la a limaniya t'a la a ala ɲɛsiranya t'a la a daraja n'a makamu t'a la mais ala b'a ta ka al sama ka ala n'aw pilasi nin na parce que a sɔnna ɲɔgɔnya jɔnya ma est ce que a ka nin faamu ka di ni san 5 quinzaine bɛnna nin wulada kelen nin kuma ma n hakili la laɲini ye min ye nin taasira nin na nin de don o kosɔn ala ko ko ya ayyatuha nafsul mutmainna a ko ile ni min ni hakili sigila ni tɔw ja bɛ wuli fɛn min nɔfɛ ele ja tɛ wuli o nɔfɛ tugun ni tɔw bɛ dimi ka kɛlɛ kɛ fɛn min nɔfɛ ele tɛ kɛlɛ kɛ o nɔfɛ tugun ni tɔw b'a fɔ n tɛ sɔn fɛn min nɔfɛ o bɛ k'ile la a bɛ bɛn i ma donc sisan min y'i taga sira yɛrɛ i la irji ila rabbik ele ye taga ala dugu mais i tagatɔ ala dugu radiyatan i kun bɛ ala fɛ k'i to tarika kɔnɔ mardiyatan ala fɛnɛ kɛli fɛ k'i to ala jɔnya kɔnɔ sisan fadkhuli i bɛ ala jɔnya fɛ taa don fi ibadi ala jɔnw cɛma
ta kɛ jɔnw ya jɔn ye n'i sela ka kɛ jɔnw ya jɔn ye min b'i don jannati ala y'a nakɔ cɛ ma ala y'a jardin ye mun ye ala dɔn yiriden m'a d'i ma kashifu yiriden m'a d'i ma shatawu yiriden m'a d'i ma jazmu yiriden m'a d'i ma mahabba ni ishku yiriden m'a d'i ma ilhamu yiriden m'a d'i ma itqanu yiriden m'a d'i ma halu ni waqtu yiriden m'a d'i ma wusulu ni idraku yiriden m'a d'i ma takawunu ni takyinu yiriden m'a d'i ma kadi b'a bɛɛ yiriden sɔrɔ ni mako bɛ min yiriden na dɔrɔn i b'a ta i b'a dun ne sigilen bɛ yan bi ne b'a fɛ ka ala kɛra fo alayka wa alayka salatu wa salam k'a to madina n sigilen bɛ yan bi komi i bɛ alijinɛ nin kɔnɔ ala bɛ sin k'o hijabu wuli i b'o yiriden sɔrɔ o yɔrɔnin na i ni rasulu bɛ kuma أفهمنا؟ أخاطبه بالشعر وهو بطيبة يبقى مناي وإلت لولا ما إلى ربي فينا فين دوبيلا أفضل ينا بسينا إبراهيم كابي بيت المعمود لا أنا بفك عليه إني إبراهيم بيجون يسيسان الله ني بفك تبيت المعمود لا يبقى ni bɛ fɛ Ibrahima lena a bɛ na parce que ale fana ye ala ya jɔn ye donc ale fana n ka jɔnya min fɔ dɛ ale fana b'o jɔnya barika nin de la o n'i tɛ fɛ Ibrahima ye na ele yɛrɛ tɛ fɛ ka taa mais i bɛ fɛ Baitul Mamur le ye na wallahi a bɛ duya so kɔnɔ a bɛ fɔ de ma sa ko a zawq fɛn min fɔla i k'a nɛnɛ diya min b'a la i ka sɔrɔ zawq ye nin ni ne ta kan ye ni ne ta sira ye a y'a jija أيجيدا نعم أيجيدا لا تخافوا في الله لومة لائم c'est-à-dire أكن السر نعم على كلا نعم مرسيا جلك إن شاء الله كرمهم بكالا نعم وديسي نعم أفنو كمولا نعم كما منتما دولا هربي سكا سوما بفو mais comment nous verrouiller à la livre non akala no me romnani non o labente kuma o lamel la falo non donc Dieu faut mettre à laver non laver na va fo na do fo non il faut fo il veut que go fletu non ah mais comme laver mboye na de non mi be ni san fo fo non comment nous va se romi non ay khalwata se Allahu akbar nakana se wala ah taralu be buli ka bon non nini kuma ni non asabatila non afamuna non ibita sigi donya fe non abinye lonina non abinye famuya abinye alanye sala mais na sigi la non abinye ni bela mais il va y ala don il va ala don kanaka mi duma ala don o de ka subu ala afamna wa salamu ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin ashhadu shatawi jazmu mais jazmu ni morobi wirdi be to ka kɛ nɔrɔ bɛ dɔ gosi f'a bɛ kule ka ben o ye jazmu ye shatawu tigi tuma dɔ nɔrɔ dɔ b'a gosi i b'a ye a bɛ mouvement dɔ kɛ mais a tɛ bɔ a cogoya la a bɛ mouvement dɔ kɛ a tɛ bɔ a cogo la a bɛ fɔ o ma ko alu shata o bɛ to fanawu la mais santan koɲɛ o bɛ se ka don fanawu la seconde saba kɔnɔ o b'a sama o bɛ bɔ seconde saba a ka teli n'o yɛrɛ إن على كوكو وما عمر الساعة إلا واحدة كلمه بالبصر نعم أقول لا هذا كوني بقى كتلي كتمني كمي أو هو أقرب كتلي كتمني كمي كوكلي بايس أنواع بيدو دولي فلك على بو بيننا بني كمي كوكلي دو الله لا يملك الله هذا نعم وبعلا جون صوتينا avec il est là ça elle veut si vous m'en non il y a si vous bête faire ni nyongo kan seconde 12 seconde wo si vous men ba yo le non mais ni wi la nya foli ga me minute jonta ate tanta ayo ala we ça salam jamu ne fa ga min no iguna de mane ne fa ga lon ko jogo lazim juguti la non wazifa juguti la non hadara juguti la non nyuma jugo avec famille go tele non mi bena so ga dam ne na mo Allahu akbar jugu wole law alwe wazifa jugu tala omni Allah makunu take makunu sin take on te jugu Allahu akbar abe fo makika daso ala ka na ka bi fu non inya ba na tola do na blona non iki daso ah Allahu akbar oh ni ka daso sisa non ima to kenema oh o de imana ma fo ni uzaka ka mo mi balde non
degun bɛ se ka kɛ mais ka lawula kama ko cɛ ne tɛ taa zawiya la o y'o de ye juru ye n taara sɔrɔ a daminɛ na i b'a dɔn mun b'o kɛ juru ya ni wazifa bɛna daminɛ n'a ni sɛku bɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ fɛn dɔw fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka fɔ bisimila a bɛ min fɔ a t'o dɔn dɛ a si m'a ɲininka o la dɛ hali n'a k'a ɲininka a tɛna f'a ɲɛna maintenant n'a sigila n'a bɛna wazifa daminɛ min bɛ kɛ o yɔrɔ la n'a ɲɛ t'a la n'ale b'o fɛn kelen fɔ ka sɔrɔ ka fɔ bisimila a bɛ komi n'ale ka kodi a bɛ komi n'ale ka kodi don ka kan bon kodi donna ni mun y'a emprunté ye olu le décoller la o ko nin kɛ o ɲɛ ka ca dɛ ka d'an t'a dɔn suya kɔni tɛ ma voilà a gundo ka bon n'o ye quoi ko b'a kɔnɔ dɛ walahi ko b'a o kosɔn bi an bɛ degun mɔgɔw hinɛ b'an minɛ n'an ka mɔgɔw kulitɔ ye bi ni tarika kuma ye n'an ka mankanci ye bi ni tarika kuma ye n'an ka mɔgɔw ye bi mɔgɔ minnu yɛrɛ ma tarika yɛrɛ lɔgɔ faamu fɔlɔ n'olu ka jalamu siri ka sekuya wele o yɛrɛ la ne tɛ mɔgɔ si jalaki ni ko ye nabi ɲuman kɔni ye n tɛ sɔn o ma ni ko ye ciden n tɛ sɔn o ma parce que muhamadu ko laban y'ale ye mais ni ko ni jibirila bɛ si ka tile ɲɔgɔn fɛ problème foyi t'a la i y'a ye o y'i kungo ye a faamuna mais kɔngɔ min bɛ anw na ala jɔnya kɔnɔna na n'i ma se ka o kɔngɔ bɔ an na c'est qu'il ye min ye a m'i nafa ma faamuna i ye min ye o m'i nafa donc ele bɛna wazifa la ka sɔrɔ mɔgɔw y'an pɛrɛnti ta la ka ban a décoller la ka ban sisan i bɛ yen mun de ka kan ka kɛ ko fila kelen an b'i le la décoller kelen ka taa jama sɔrɔ yen o bɛ kɛ walima i lɔni b'o taatɔ filɛ o taatɔ filɛli i lɔni o bɛ k'i ya participation ye i nana pisi ka mɛ i ma décoller donc juru b'i la o de ye juru ye donc ko ça veut fɔ ko bon a kɛra cogo o cogo n'o taara ka ban pour k'i ye se k'a rattraper dɔɔni i nana sɔrɔ salatul fati mugankɛla la asafurula lazima 30 banna i nana don a tɔ kɔnɔ donc ni wazifa banna i jija i y'o tɔ nin saga ka taa dafa i ka jate kelen sɔrɔ n'o ye bon jate nin de o bɛ se k'i bɔ jate le bɛ se k'i bɔ sisan a faamuna a y'an nɔmugu ta ka kɛ kelen ye mais a yɛrɛ ya jate tɛ kelen ye jate nin yɛrɛ tɛ kelen ye mais i ka jate dɔ sɔrɔ mais jate tɛ kelen ye bari ni mɔgɔ 10 de ka wazifa kɛ asafurula lazima siɲɛ kelen mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bolo a bɛ bɛn asafurula lazima siɲɛ 10 de ma a bɛ kɔ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ka o 10 de kɛ bon o sigiyɔrɔma 30 sigiyɔrɔma 10 a kelen kelen bɛɛ k'o de kɛ salatul fati bɛ ten est-ce qu'il est kelen ta b'o sɔrɔ o de ye juru ye o bon ni nugu juru t'i la jogo mun b'i la jogo ninnu fanga bɛ dɔgɔya parce que nɔrɔ finman de bɛ jogo la o ko sa ala b'a fɔ kuranna yɔrɔ bɛɛ la ko mina zulumati ila nur mina zulumati ila nur ko ka bɔ dibiw la ka taa nɔrɔ la a bɛ dibi kɛ pluriel ye caman mais a bɛ nuru kɛ kelen pe ye mais munna a bɛ dibi kɛ caman ye parce que adamaden jogo kelen kelen bɛɛ jogo jugu la nɔrɔ dibilaman dɔ la bon nɔrɔ dibilaman dɛ fo ale ye se ka bɔ yen nɔrɔ yelenlaman kelen nin y'a place ta donc nɔrɔ yelenlaman nin bɛ kɛ sisan i n'a fɔ ni tele bɛ bɔla dibi kan i b'a ye dibi bɛ to ka nagasi dɔɔni fo dibi bɛ taa ban pewu ka fan bɛɛ kɛ yelen mais tile kelen de b'a kan donc ko sɔn ala ka nɔrɔ kɛ kelen ka dibi fɔ caman a faamuna ala ka misɛn. Une question. Comme le cas du Fassa, il y a beaucoup de gens qui ont ma min kɔni fɔ fɛn o fɛn k'i bali n'a daminɛni kɔ juru yɛrɛ de la o fɛnɛ ye lutte dɔ de ye o ne bɛ n jija cogo di ɲɛgɛn kana nin minɛ foyi kana nin minɛ f'a ye daminɛ ka ban ni yɛrɛ o de ye mujahada ye o a faamuna o de ye mujahada ye o ko sa ala ka fɛn bɛɛ solution di mɔgɔ o mɔgɔ ni
nyenge ntaka bi feka ni sege non adunga nga kodo nyana boka ban non hein non mais mi ba la ni o te se ka communiquer non ale dunga nga ni ko nyana bo non awa bolo ta ba la kono ka non awa ko bi ali ibrahim non bi kabshi ismail Non. bi asa musa Non. bi naqati salih Allahu akbar hein non shendani oh shenduru shenwolonvla Non. fen to ko bi ban Allahu akbar abi kono ibi a chi beke ka ban non ni ka silda ta bi na Allahu akbar abi lo بآل إبراهيم نعم بكبش إسماعيل نعم بعصا موسى نعم بناقة صالح أفهمنا؟ نعم ni mɔgɔ bɛ ko dɔw kɛ baro la an mun sigi na an kan ka kalan dɔ kɛ mɛ ne yɛrɛ ka ko bonya di min ma a lahalaya kuma ye a ko k'a bɛ taa n'i tɛ taa dɛ sisan an y'a kɛ an ye kalan kɛ ka ban ka fɛn bɛɛ kɛ komi kɔrɔlamɔgɔ don a tilala ka n wele kɔfɛ a k'i ka n kɔnɔ siri n'i ma foni k'a ma ɲi dɛ ko bi ye n tile saba le ye n'i ma foni ko min n'i kɔ so kɔnɔ an ma foni ni kɛra dara la n'a sɔrɔ wazifa banna i nana sɔrɔba dara la i kan ka wazifa jigi sira o ye adara le to ne o adara i bɛ hadara kɛ ka taa hadara ban o fɛnɛ kana kɛ juru ye ɔ n'a hadara banna i b'a laminɛ i bɛ ya wazifa kɛ a tɔ ye naani Salamu alaikum. Sheikh Akato, ina ala jona sira mu fɔ nin a bɛ mɔgɔ lasɔrɔ c'est ne yɛrɛ sigi filɛ ne kan yɛrɛ bɔ a la ka ban walayi ala k'an ni don a la amin ya an m'a sɔrɔ est ce que an m'a sɔrɔ an bɛ se ka sɔrɔ an bɛ se ka sɔrɔ ni fɛn kelen de ye bari i ni na ni m'an sɛbɛ trop فلينظر الإنسان مما خلق alors que adamaden y'a fila danna ka bɔ fɛn min na adamaden y'o dɔrɔn filɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'a lɔn k'i danna ka bɔ maniyo le la fɛn min n'a laliya fini kan i b'a ko a kasa man di ye fɛn min n'a lala hali soso gaman kan a bɛ se ka pan n'a ye fɛn min n'a bɛ ji filɛ na i tɛ ji min a la k'ile zati i lasili y'o le k'ule ka min ma in da fɛ n'o b'i kɔnɔ ele ta su dɔ filɛ kabugu kɔnɔ a donni kabugu kɔnɔ tile saba dɔrɔn t'a fila bɛ cogo min na bon ni nin y'i daminɛ ye nin y'i laban ye est ce que i ni bonya ka kan yɛrɛmajigi bɛ k'i ma wajibi ye n'i sela k'i majigi majigi can na i bɛ kɛ ala jɔn a faamuna c'est à dire est ce que ni na fɔ ta a bɛ na faamu ala ya bɛ sanfɛ ala bɛ duguma a ka faamu a bɛ yɔrɔ bɛɛ ala ya bɛ sanfɛ mais ala bɛ duguma mais si la o b'i sanfɛ a faamuna mais si la o b'i sanfɛ de hali n'a y'a sɔrɔ i ɲɛ bɛ masakɛ kuncɛmala la tellement a ka dɔgɔ a b'i sanfɛ wa a b'i duguma de ala ya bɛ sanfɛ de وهو القاهر فوق عباده mais ka ala sɔrɔ f'i da duguma de i b'ala sɔrɔ da ala bɛ duguma de a ka faamu sisan ka ala sɔrɔ f'i ma jigin k'i la duguma i b'ala sɔrɔ duguma mais ala ya o bɛ sanfɛ donc kɔrɔ i b'ala ya sebagaya i b'o bila i sanfɛ i b'i la duguma i b'ala yɛrɛ sɔrɔ ɲininkali kɛra naani ناك وظيفة لولا نشق عليكم ناك وظيفة المحمدية كي كبان وظيفة المحمدية زيارة لي أبدا هم فايقة شيء أساسا زيارة لي ده وظيفة ربانية ويلي donc n'a ka wadifatu muhammadiya kɛ ka ban a kelen kelen bɛɛ b'a wadifatu rabbaniya kɛ mais olu tɔgɔ a tɛ kelen wadifatu muhammadiya bɛ ban lɛri min na o b'a sɔrɔ nin bɛɛ bɛ ala kɛrɛ fɛ ni nin bɛɛ bɛ ala kɛrɛ fɛ i cɛ kelen bɛ jate 1000 de ka yɛlɛ n'i bɛ ala kɛrɛ fɛ i kelen 1000 mɔgɔ 1000 ka yɛlɛ
donc wala i kelen wazifa mɔgɔ waa kelen de ka kɛ walima min ka ca n'o ye ɲininkali tɔ ye fila ele k'u ka dɔ kɛ sibise e k'a kɛ tan n'i ye tarika la i ba tɛ seli i fa tɛ seli mɔgɔ fila bɛɛ banna est ce que i bɛ se ka dugawu k'o ye i kana dugawu k'o ye mais i jija i ya lazimi ni wazifa ma surprise bɛ lahara surprise bɛ lahara surprise ba de bɛ yen ele i jija i ya lazimi ni wazifa ni hadara ma an bɛ ɲɔgɔn ye surprise don n'ala i y'a laban ye. Il faut que Soudan n'arrive tarika kɔnɔ Muhammadiya, Ahmadiyya, Ibrahimiya ni Hanafiya. Waati jumɛn ye a bɛ fɔ ko Tijaniya de bɛ Hanafiya kɔnɔ walima bɛ Ibrahimiya kɔnɔ walima bɛ Ahmadiyya kɔnɔ. Tarika de tɔgɔ ye ko Tijaniya. Maintenant n'i ka Tijaniya sera ka taa n'i taara se ala jɔnya dugu la dugu ni donda o de ye bonda 4 ye kuma nin faamuna donc i bɛ taa don da fɛ waati min na i tɔgɔ tɛ tugun ko Tijani mais nin tɔgɔ 4 nin i donna dugu nin da fɛ i y'o duguden de m'a dɔn ni ka mun faamu est ce que i ka faamu han c'est-à-dire i bɔla i Tijaniya tɔgɔ ye mais n'i sera dugu donda la ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa Yakuba k'a denw ma k'a kana don soda kelen fɛ mais a ye don sodaw fɛ donc i bɔla ni Tijaniya ye i ka Tijaniya sera ta c'est-à-dire boulevard Tijaniya i k'o de ta f'i taara se dugu donda la maintenant dugu donda Muhammadiya bɛ yen Ahmadiyya bɛ yen Ibrahimiya bɛ yen Hanafiya bɛ yen i bɛ don da dɔ fɛ mais i bɛ don da nin fɛ n'i ya détermination n'i ya dusutigiya n'i ya cɛsiri ani i ya seku kanu degré o de b'i la don da fɛ ma faamuna dɔ bɛ taa ale bɛ don Ibrahimiya fɛ ni mɔgɔ min donna Ibrahimiya fɛ ala jɔnya kɔnɔ i bɛ kɛ wajibi ciden dɔ de y'a kalanden ye a faamuna i bɛ se ka kɛ Seyina Musa ya kalanden i bɛ se ka kɛ Seyina Isa ya kalanden i bɛ n'o kalandenya min daminɛ o y'a damana ko de ye tarika kɔnɔ donc i b'a ye tuma dɔ Seyina Isa ni min Isa ka min tɛgɛ minɛ Ibrahima ya so donda fɛ o tigi Isa lahalaya bɛɛ bɛ k'a tigi la hali a tɛ muso furu tuma dɔ a tɛ muso furu den tɛ k'a bolo a tɛ sigiyɔrɔ kelen a bɛ yaala a bɛ voyage kɛ dɔrɔn a ye o ye a bɛ fan dɔ la Isa halu a tɛ diɲɛ fɛ diɲɛ t'a fɛ ale bɛ ten donc Isa lahalaya bɛɛ bɛ y'ale la Musa lahalaya bɛ dɔ la o kosɔn dɔw yɛrɛ k'u tɛgɛndɛla ni donda nin na f'a kɛlen kɔnɔ komi olu yɛrɛ de ye Isa ye donc n'i donna Ibrahimiya da fɛ ele y'a kalandenya ye ciden dɔ bɛ i ni ala kɛra cɛ a faamuna o ciden de b'i lami ala kɛra y'a dala lami kɔnɔ dɔ bɛ taa don Muhammadiya fɛ mɔgɔ minnu donna Muhammadiya fɛ i bɛ taa ale ye silama normal bɛ cogo o cogo a bɛ ten de mais pas ten dɛ i ka faamu wa n'i k'a ye i bɛ taa ye silamɛya lahalaya dafalen b'a la hali n'a yɛrɛ bɛ kuma a da tɛ se gundo kumaw yɛrɛ ma maharifa kumaw ni fɛnw a da tɛ s'a ma sariya bangeni no a kan silamɛya normal b'a kan a banna quoi ale bɛ ten de a faamuna o lahalaya b'ale la min bɛ don Ahmadiyya fɛ ale tɛ ala kira ya kalanden ye dɛ a faamuna ale ye Muhammadu ye ale Ahmadiyya da ka dɔgɔ kosɛbɛ ba tɛ a faamuna n'i y'a ye Muhammadu ye a faamuna n'i ye min k'a ye i y'a kɛ Muhammadu ye n'i ye min k'a la i ka kɛ Muhammadu ye wa mubashiran bi rasulin ya'tikum min ba'di ismihi Ahmadiyya mɔgɔw bɛ ten olu tunun n'o rasul zati de la olu tɛ foyi dɔn o ni maaɲuman tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o ni ciden tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o ni foyi tɛ ɲɔgɔn c'est à dire olu ni rasul de bɛ direct la parce que Muhammadiya mɔgɔw tuma caman i b'a ye olu ya ko kalifalen don tarika suyukuba dɔ ma kulafawuba dɔ ma Cheikh Tijani ma mais Ahmadiyya mɔgɔw ni rasul bɛ direct de la bon Hanafiya mɔgɔw yeni ka gɛlɛn Al-Hanafi Muhammadiya t'ale dɔn jɔn
Ahmadiyya ta donjon. Naam. Ibrahimiyya ta donjon. Mabi. Sirfulo. Naam. Kasoro Haidarata. Ibrahimiyulo. Naam. Kasoro Chideren Kalandente. Naam. Muhammadiyulo. Naam. Kasoro ani sharia te fil kelena. Allah. Kasabe malamati yalila. Naam. Ahmadiyulo. Naam. Kasoro Muhammadu ibn Abdillahi zatite. Naam. Mais Muhammadu al-Haqiqi zatile bala. Allahu akbar. Okoso Hanafi yega ko ma se ka fo tafsir la be ko Maila. Na fala ko Hanifa no mi jenge no ka bodina la nguluma. Mune ga jenge. Allah. Afamna alifo ma ko Hanafi. Allah. No Hanafiyu. Naam. Olugu chauka toro di kosola. Afo ma ko abnaul waqti. Oluyo waqti doni. Naam. Hein? Oh, agigin to gata sili. Naam. Alibe bolo leg la gata lokota. Hein? Naam. Agigin to gata sundo. Naam. Kongo ba li la o leg la fay dumuni ni ke. Allahu akbar. Hein? Naam. Ache signi wirdi la. Naam. O leg la kon fale la ga la o kaseti le blala ba to ga la be. Alibe écouteur do atlo la o gati le la ba la men. Naam. Ate fangelo, ate aya ko foi te keliti. Alibe ti. Hein? Naam. Aya de ke ba don tuma. Naam. We ali a pantalon tuma. Allah. Abol tuma. Naam. We ali la tuma. Naam. Dona na ga fitri ni sa fo se. Naam. Abe la ga gondo fo faji. Na ma kun faji ke la kena be ti ga la. Mais hey. Assalamu alaikum. Est-ce que Kalande Messika sera choisi ou bien Au sera été choisi. comme Boulevard? Choix be ban depuis c'est la douze dans la vie. Hein? Non, c'est-à-dire, il a choix que Kalandente choix que parce qu'il veut sauver la wati mina ya so choix tilé la tout monde ya choix ya alali abibla yoro mikadia ya muhawil al hawli wal ahwali hawli al ahwali ila hasan ali wa so bi tala sakala alhamdulillah ala kulli hali o yodo nanni Allah mais Cody qu'est-ce qui va long non wajibi non abeta chialo c'est nous faut Bonjour, Gabi. Ah, Agacha. Ne me mina à la fée, non. Mais est-ce qu'elle est là, Kali? Non. On va se réunir dans Zartul Rahman, Sauma. Non. Fala nukallima al-yawma insiya. Allah. Au-delà qu'il est du calme. Non. Afala mba magema nyela kwa foko ngala iduta ala inga sundo. Kuma adama demfe do yemiye dati bolo tugumi ba foko bon nebe ni dugunne la mala be nyeji do mo bi ye ala be plodi do mo bi mangame ala be duskundi do ma dengene abe jugo duskunti gula ko kaksa yenine duskunti ta fo ele ta la kali ali duskunti ka fo ala ba lati ka bi ta fo mo le chela monte na la ala ba lati ka lekete الفاتحة. اللهم يا من أظهر الجميع وستر القبيل. ولم يؤاخذ الجريء ولا يتك الستر يا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع كل المغفرة ويا باسط اليدين والرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفر ويا عظيم المن ويا مقيل العصارة ويا مبتدعا بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك أن تشفي ثقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم بقدر عظمة ذاتك يا الله في كل وقت مهين على كمال الله وكمال بكماله صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا واليسر والرزق والتيسير وتغلق لنا بها أبواب الضر والعسر والضيق والتعسير تكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير صلاة تملأ العرش وما حواه وتهول بيننا وبين كل دور وذي دور والنواب صلاة تعرفنا بها إياه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.